ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки бахшида мешавад ба қабул гардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф. Бо ин мақсад ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват намудем. Яке аз коршиносони доимии барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, мудири кафедраи ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии Хужанд ба номи академик Бобиҷон Ғафуров, устод Ҷаборзода Иброҳимҷон. Устоди азиз, бо истифода аз фурсати ба даст омада барои иштироки пайваста ва андешҳои созанда дар барномаи мазкур ба шумо ташаккур мегӯем. ва 16 июни соли 2026 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солгии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. Ин аз идомаи сиёсати инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. ва сараввал аз коршиноси барнома мехостем пурсида бошем ки устод шарҳ медодед ки аф аз нигоҳи ҳуқуқӣ чӣ мафҳум дорад ва вобаста ба қабул гардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф. Маравад. мутобиқи моддаи 82 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, аф ин санадест ки нисбати доираи номуайяни ашхос татбиқ карда мешавад ва фарогирии он барои тамоми ҷиноятҳое ки то қабул шудани қонун содир гардиданд амал мекунад. ҳатто ба парвандаҳои ҷиноятӣ ки оғоз карда шуданд, нафароне ки ҷазоро иҷро карда истоданд, ҳатто ба доғи судӣ низ таъсири худро мерасонад. ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ бо сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати инсондӯстонаро пеша гирифтаанд ва мутобиқи моддаи 64 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти кишвар ҳомии конститутсия, қонунҳо ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба шумор мераванд ва бо истифода аз ташаббуси қонунгузории худ лоиҳаи қонуни афро ба маҷлиси намояндагон пешниҳод менамоянд ва маҷлиси намояндагон онро қабул мекунад. агар ба таҷрибаи қабули қонуни аф дар кишвар назар афканем, то ин лаҳза 17 маротиба қонуни аф қабул карда шуда буд. қонуни наве ки санаи 16 июни соли 2026 қабул карда шуду аз 22 модда иборат аст. ин қонун 18-мин қонуни аф дар кишвари мо мебошад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти бахшиши гуноҳи маҳкум шудагон, дар самти амалигардонии принсипи инсондӯстӣ, сиёсати иҷтимоии кишвар ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд яке аз давлатҳои пешсаф ба шумор меравад. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. ва мо хуб медонем ки вақте ки умуман яке аз самтҳои асосии фаъолияти сиёсии пешвои муаззами миллат ана ҳамин сиёсати инсондӯстона ба ҳисоб меравад ва вақте ки ташкилотҳои террористӣ дар минтақаи Ироқу Шом дар авҷи фаъолият буданд ва баъд аз таназзули ташкилоти террористӣ бо ном Давлати Исломӣ, Тоҷикистон дар минтақа аввалин шуда зери сиёсати пешвои муаззами миллат 94 кӯдак аз минтақаи Ироқу Сурия баргардонида шуд ва бо ҳамин зина ба зина занону кӯдаконе ки дар он ҷо буданд баргардонида шуданд ва ба ҳаёти осоишта фаро гирифта шуданд. кӯдакони онҳо имрӯз дар кӯдакистону дар мактабҳо таълиму тарбия мегиранд ва чӣ ки боло ҳам шумо ишора кардед, аллакай ин 18-мин қонуни аф аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мегардад ва устод мехостем бигӯед қонуни нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф бо кадом ҳадафҳо қабул гардид ва зарурати қабули он дар чӣ ифода меёбад? Марамад. қонуни мазкур ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст ва ҳадафҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқии зиёд дорад. чунки
از جهت سیاسی قبول شدن قانون عفو در یک دولت در سطح بین المللی از جانب تشکیلات‌هایی که حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را حفظ می‌کنند خوب پذیرفته می‌شود. از جهت اقتصادی اگر گیریم چندین نفر من همین قانون عفو امروزه کتی 18038 نفر به این قانون تطبیق کرده می شود. از اون 11305 نفر از جزای محروم ساختن از آزادی آزاد کرده می شوند. این همه گواهی اون است که همه اون نفرانی که از محبسگاه می برایند به نزد زن و فرزند خودشون می روند برای از جهت اقتصادی و اجتماعی تامین نمودن عائله خودشان کمک می رسونند. عائله ها پوره می گردند. برای تعلیم و تربیه کودکان نیز این چیز یک عملی نیک به حساب می رود و با کار و فعالیت فایده‌ناک مشغول شدن آنها برای دولت نیز یک چیزی خوب است. اینچنین از جهت ایدئولوژی و مفکوروی هم اگر گیریم اگر نفرانی که گناهشون بخشیده شد از جانب سرور دولت توسط قانون عفو علاکه با دولت و ملت صداقتشون دوستاریشون باز هم زیادتر می شود که ما گناه کردیم محبس شدیم یا که یگان مجازات دیگری جزای دیگری غیر محبسی گرفتیم لیکن دولت گناه ما رو بخشید گفته باز هم از جهت مفکوروی این نفرها باید با دولت و ملت صادقانه خدمت کنند برای حمایت کردن منفعت های ملی ما دائم آماده باشند. دیگر از جهت حقوقی گیریم اگر قانون مذکور یکی از خصوصیت های تفاوت کننده یا فرق کننده اش از قانون های قبلی 17 قانون عفو قبلی در آن ظاهر می گردد که حتی داغ سودی همون محکوم شدگان هم توسط همین قانون وقتی که جنایت صادر کرده شان با قانون مطابقت میکند داغ سودی اشان نیز برداشته می شود. همین جنایت های نچند و این درجه میوند داغ سودیش هم برداشته می شود که این یک عاقبت حقوقی دارد چون که نفری که داغ سودی دارد برای صادر نمودن جنایت قصدانه اگر باز دست به صادر کردن جنایت زند علاکه وای حالتش وزنی میشد ریسیدیویست میشد یا ریسیدیو خوفناک یا مخصوصا خوفناک شدنش ممکن است که این از جهت حقوقی بسیار خوب است. دیگر جهت تفاوت کننده و به واسطه به منفعت مردم کشور روانه شده این قانون در آن ظاهر میگردد که قانون حتی با نفرانی که در جستجوی قرار دارند در جستجوی جنایی بین المللی مثل قرار دارند و در خارج کشور از سبب ترسی جزا گرفتن به تاجیکستان نآمده ایستادند نسبت همونها به اشتراک خودشان این قانون تطبیق کرده می شود که آنها امکان پیدا میکنند به نزد زن و فرزند خود به نزد پدر و مادر خودشان بیایند. این باز یک جهت بسیار مثبت و تفاوت کننده این قانون به حساب می رود. تشکر زیاد استاد. چون در شبکه اجتماعی شاید تماشابینان هم دیده باشند من شاهد یک رویداد شدم. یک نفر استفاده برنده شبکه اجتماعی با اصطلاح بلاگری که در ایالات متحده آمریکا کار و فعالیت میکند و وقتی که قانون جمهوری ترکستان درباره عفو امضا گردید و در صحیفه خود همان نفر با چشم‌های پر از اشک از همین استقبال کرد و همین چیزی که شما اینجا گفتید که یعنی این قانون جمهوری تاجیکستان در قانون عفو در جمهوری تاجیکستان از قانون قبلی از آن تفاوت دارد که به شخصانی که در بیرون از کشور کار و فعالیت میکنند و با جنایت‌های نچندان و از بین دست دادند با آنها هم تطبیق گردید که خیلی من فکر میکنم از جانب
мардум хуш истиқбол гирифт. Ва шумо боло ишора кардед ки ба 18038 нафар маҳкумшуда ин қонун татбиқ мегардад. ва устод мегуфтед ки кадом шаҳрвандон мутобиқи қонуни мазкур метавонанд аз аф баҳра бигиранд ва ба кадом намуди ҷиноятҳо ё шахсон аф татбиқ намегардад? аз моддаи 1 то моддаи 5 қонуни аф бевосита ба нафароне дахл дорад ки тавассути қонуни мазкур аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, аз ҷазои ҷиноятӣ озод карда мешаванд, ҷазояшон кам карда мешавад. дар қонуни дар моддаи 1 қонун аз ҳама қишрҳои барои ҷомеаи Тоҷикистон арзишманд занон ва кӯдакон дар мадди аввал гузошта шудаанд. онҳо ба ғайр аз чандин ҷиноятҳое ки қонун татбиқи афро ба онҳо манъ кардааст, дигар ҳамаи ҷиноятҳое ки занон ноболиғон содир кардаанд қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. чунки зан равшанкунандаи чароғи хонадони ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аст. давлат қонунгузор ба занон дар ин самт бисёр кӯмаки зиёд расонидааст. ноболиғон низ аз сабаби он ки ояндаи давлату миллат ҷавонон ҳастанд ва ноболиғон мутобиқи қонун нафароне ҳастанд ки аз синни 14 боло ва то синни 18 расиданд даст ба содир намудани ҷиноят заданду дар зери иҷрои ҷазо қарор доранд. онҳо нафароне ба ҳисоб мераванд ки таҷрибаи рӯзгор надоранд, ба баъзе гуфтаю бофтаҳои дигарон атрофиён тез бовар мекунанд. баъзе калонсолон ҳолатҳое мешавад ки ноболиғонро ба содир намудани ҷиноят моил месозанд. аз ин сабаб ин қишри ҷомеа низ озод карда мешаванд. мутобиқи маълумоте ки ба мо дастрас гардид, имрӯз дар маҳбасгоҳҳои занонаи Тоҷикистон 507 нафар ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро иҷро карда истодаанд ва аз онҳо 248 нафарашон, яъне қариб 49% занони дар маҳбас буда озод карда мешаванд тавассути қонуни аф. 259 нафари дигарашон қариб нисф зиёдашон ҷазоҳошон кам карда мешавад. дар имрӯз аз 134 ноболиғе ки дар колонияҳои хусусияти тарбиявӣ дошта ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро иҷро карда истодаанд, 99 нафарашон аз маҳрумӣ аз озодӣ озод карда мешаванд. танҳо 35 нафарашон боқӣ мемонанд ки ҷиноятҳои содир намудани онҳо тибқи қонуни мазкур ба аф ворид намешавад. лекин дар қонун гуфта мешавад ки ба занону ноболиғон новбаста аз вазнинии ҷинояташон анаму ҷазои чӣ камам карда шавад, кам карда шавад. дигар қишре ки дар қонуни мазкур пешбинӣ карда шудааст, мардони аз 55 сола боло, ё ин ки баъзе ҷиноятҳои вазнин ба мардони аз 70 сола болоя барои озод кардан, ё ин ки маъюбони гурӯҳи якуму дуюм сеюм, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчиёни барқарорсозии садамаи нерӯгоҳи барқи атомӣ Чернобил, ин нафарон ё ин ки нафароне ки мукофотҳои давлатии иттифоқи ҷумҳурии шӯравии советӣ ё ки ҷумҳурии Тоҷикистонро сарфароз гардиданду дар маҳбас ҳастанд, ба онҳо низ сабукиҳо дар қонун дода шудааст. ба ғайр аз ин дар қонун муқаррарот оварда шудааст ки ҷиноятҳои категорияи начандон вазнин ва дараҷаи миёна дар умум гирим мутобиқи моддаи 18 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноятҳо вобаста ба хусусият ва дараҷаи хавфнокиашон ва оқибатҳои аз онҳо ба амал меомада ба 4 категория ҷудо карда мешаванд.
که از همه کاتگوری سبکترینش جنایت های نچندان وزین میگوید که تا 2 سال محروم ساختن از آزادی داده شدنش ممکن است، یا که برای جنایت های کاتگوری میانه تا 5 سال، وزنین تا 8 سال، وزنین تا 12 سال، از 5 تا 12 سال و مخصوصا وزنین از 12 سال تا جزای 1 عمری از آزادی محروم ساخته داده می شود. انمی 2 کاتگوری اول نوبسته از مهلتی که اونها چقدرش اجرا کردن نکردن، کاتگوری نچندان وزین و درجه میانه مطابق این قانون همه به آزادی میبرایند، یا اینکه نفرانی که با از نظام های دیگر از سبب قسم زیادی جزاهاشون اجرا کردن با نظام سکونت گذرانده شده اند، آنها نیز از سکونت آزاد کرده می شود. نسبت شخصانی که جزاهاشون موقوف گذاشته شده است نیز قانون تطبیق کرده می شود. و برای جنایت های کاتگوری وزنین و مخصوصا وزنین نیست بعضی جنایت ها در قانون امکانیت داده شده است که اگر جنایتی وزنین از 2 حصه جزاش ادا کردگی باشد، اگر از 1 حصهش مطابق این قانون آزاد کرده می شود. یا اینکه جنایتی مخصوصا وزنین اگر که از 3 حصهش اجرا کردگی باشد، اینها نیز از جوابگری جنایتی آزاد کرده می شوند. در قانون یک نوگانی خصوصیت دیگری خاص دیده می شود. همین ماده 200 و ماده 201 معاملات غیر قانونی واسطه های نشدار، ماده های پسیخوتراپی و پریکورسورها. سونه 201 همون با مقصد استفاده خودشون همون ماده نشاوره چی میکنن، قسم های 1 و 2 و 3 نصف جزاش اختصار کرده شود. میگم مثال 10 سال جزا یا 9 سال دادگی باشد، اگر 4.5 سالش ششتگی باشد 4.5 سال دیگرش اختصار کرده می شود. این یک غمخواری برای همین کاتگوری جنایت ها که این نفران باید که دیگر دست به صادر نمودن همین جنایتی به مقابل سلامتی اهالی نزنند. دیگر باز قانون به مقصد اون که امنیت دولت دائما تامین باشد، ثبات جامعه، عدالت اجتماعی برقرار نگاه داشته شود، یا اینکه حقوق جبردیده حفظ کرده شود، بعضی کاتگوری های جنایت مقرر کرده است که برای اون جنایت ها مثال جنایت های مال و ملکی، همین 247 مثال قلابی دیگر جنایت هایی که با جبردیده ضرری مال و ملکی رسانده می شود، با شرط به آنها قانون عفو تطبیق کرده می شود که اگر ضرری با جبردیده رساندنشان رو، با جمعیت ضرری مادی رساندنشان رو، یا که با دولت ضرری مادی رساندنشان پورا برقرار کنند، اگر اینو با قانون تطبیق کرده می شود. باز یک ماده 179 علاوه 2 هست که با جنایت ها با مقابل امنیتی جمعیتی علاقمندی دارد، مبلغ گذاری انمی تشکیلات های تروریستی و اکستریمیستی. همینجا با قانون به یک سبکی آورده شده است. اون نفرانی که مبلغی با همون تشکیلات های تروریستی گذرانده آنها از 1000 سومون کم است، قانون نسبت آنها نیز تطبیق کرده می شود. این هم یک غمخوری دولت نسبت همین کاتگوری هایی که مثال ضد امنیتی دولت و ضد امنیتی جمعیت می برایند. اساساً یک کاتگوری جنایت ها جدا کرده شده است که هنگام صادر نمودن آنها قانون عفو تطبیق کرده نمی شود.
моддаи 104 одамкушӣ, 105 кӯдаки навзоди худро куштани модар, ё ки моддаи 179 терроризм, яъне моддаи 107 то ҳамон иловаи 4 ки ба экстремизм, ба гурӯҳҳои тундгароӣ шомил шудан, шомил кардан, таълимоти ғайриқонунӣ экстремистӣ додан ба шаҳрвандон, ки ин ҷиноятҳо ба муқобили ҳокимияти давлат, ба муқобили сохтори конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ва амнияти давлат равона карда шуданд, то ҳамон моддаҳои 305 хиёнат ба давлат, моддаҳои ҷосусӣ, ҷиноятҳои хусусияти байналхалқӣ дошта, геноцид, биоцид, экоцид, ин ҷиноятҳо ба қонуни афв намефароянд, ки ин низ ба мақсади таъмини амнияту суботи кишвар равона карда шудааст. Ва нафароне ки соли 2021 низ қонун қабул карда шуда буд, нафароне ки ҳамон қонуни афкати ба озодӣ баромаданду аз кирдори худ пушаймон нашуда боз даст ба содир намудани ҷиноят заданд, ба онҳо низ ин қонун татбиқ карда намешавад. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. Ва мехостам дар идома андешаи шуморо вобаста ба ин қонун то чӣ андоза ифодаи сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат ва ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад, ба мо фаҳмонида бошед. Марҳамат. воқеан ҳам агар ба таҷрибаи давлатдорӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалии Раҳмон нигоҳ афканем, ҳам дар сиёсати дохилӣ, ҳам дар сиёсати хориҷӣ доимо ғамхори мардум ҳастанд, ҷонибдори сулҳу оромӣ ҳам дар дохили кишвари азизамон, ҳам дар сатҳи байналхалқӣ ҳастанд. шумо гувоҳ ҳастед, ки санаи 25 июни соли 2026 бо пешниҳоди сарвари давлати мо дар сатҳи ҷаҳон як қатнома қабул карда шуд доир ба 10-солаи байналмилалии сулҳ барои наслҳои оянда, ки ин қабул шудани ин қатнома, қабул шудани ҳамин қонуни афв дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббусҳои созандаи дигари пешвои муаззами миллат бевосита барои беҳбудии ҳаёту зиндагии мардуми кишвари мо равона карда шудааст. дар як пешниҳодашон соли 2027-ро соли маърифати ҳуқуқӣ дар ҷаҳон эълон карда буданд, ки инам ба хотири анамин сулҳу суботи сайёра равона карда шудааст. имрӯз тамоми давлатҳо, роҳбарони давлатҳо бояд дарк намоянд, ки мо дар як кураи замин зиндагӣ карда истодаем, ки ин хонаи умумии тамоми инсоният аст ва анами ҷангҳои локалию ҷангҳои байнидавлатие, ки имрӯз низ баъзеаш то ба охир нарасидааст, бояд ба як хулосаи зарурӣ биёянд. бояд санадҳои байналмилалие, ки имрӯз барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки аз сабаби анами ҷангу ҷидол зери поймолшавӣ қарор мегирад, бояд онҳо ин санадҳоро, ки худашон низ имзо гузоштаастанд, худашон аъзои созмони милали муттаҳид ҳастанд, як андеша кунанду барои сулҳи пойдор дар сатҳи ҷаҳон тамоми якҷоя давлатҳо кӯшиш ба харҷ диҳанд. қонуни афве, ки имрӯз қабул карда шуд, ҳар як шаҳрванди кишварамон бояд ба қадру манзалати анамин бахшоиши ҷазо аз тарафи пешвои муаззами миллат бирасанд. чунки агар ҳамин зиёда аз 18 000 ба татбиқ шуда бошад, ин қариб 50 000 оилаи тоҷику тоҷикистонӣ, шаҳрвандои хориҷие, ки дар Тоҷикистон дар маҳбас ҳастанд,
شهروندان جمهوری تاجیکستان که در خارج کشور بعضی جنایت صادر کردند و در تاجیکستان اجرای جزا میکنند با اهل پیوندانشان خرسند میشوند، خوشبخت میشوند، عائلهشان از آسیب پذیری از کمبزاعتی میبراید و باید که آنها به قدر و منزلت این چیها برسند. در بعضی موردها و میخرند چیهایی که همین قانون عفو تطبیق میشد، بعد قانون عفو صادر کردن جنایت زیاد میشد. این چیز که ما راضی شده نمیتوانیم. همین تجربه قبول چندین قانون عفو در جمهوری تاجیکستان نشان میدهد که تنها 2-3% همون محکوم شدگانی که قانون عفو با آنها تعلق داشت و با آزادی برآمدن دست به جنایت میزنند، خلاص که این بسیار یک مقداری کم است. اکثر آنها به خلاصه درکاری میآیند، اکثر آنها الکی پشیمان هستند، با یک خوشنودی نگاه کرده ایستادند که کی به نوبت آنها میبیاید و با آزادی به نزد خویش و اقربای خودشان میروند. تشکر زیاد استاد عزیز، سلامت باشید. و بالا خیر اشاره خوب کردید که این قانون در وقتی قبول گردید که خوشبختانه اولا ما در روزهای جشن وحدت ملی قرار داشتیم و بعدا سنه 25 ایون با قطعنامه مخصوصی سازمان ملل متحد پیشنهادی که 2 سال پیش از جانب پیشوای معظم ملت درباره قبول گردیدن قطعنامه درباره 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده پیشنهاد گردیده بود، قطعنامه قبول گردید و بخشیده به همین 35 سالگی استقلالیت سنه 16 ایون علاقه پیشوای ملت قانون را امضا کرده بودند. یعنی بار دیگر اشاره بسیار خوب بود، بار دیگر ما باید در برابر استقبال از همین هدفها، از همین تشبس‌های بشردوستانه پیشوای معظم ملت ما درک مسئولیت هم باید داشته باشیم که امروز هر یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان نوبسته از سمت کار و فعالیت خود مسئول حفظ صلح و ثبات کشور می باشد و مسئول پیشگیری تمام نمود جنایت و جنایت صادرکنی در جامعه و هر یک نفر باید امروز سهمگزار باشد درباره به حیات مقرری و به کار و فعالیت جلب گردیدن همین نفرانی که امروز محکوم شده بودند و به آزادی میبرایند و ما هم بتوانیم که همین در پیروی از تشبس‌های انسان دوستانه پیشوای معظم ملت یک سهمگزار در رشد همین جامعه و برای همون رشد نفرانی که از اونجا میبرایند و برای یک راه یافتن در یک زندگی و موقع یافتن آنها سهمگزار باشیم. تماشابینان عزیز، این بود نشر مخصوصی برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه که با اشتراک کارشناسی دائمی برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه استاد جبارزاده ابراهیم برگزار گردید. با استفاده از فرصتی به دست آمده از نام خود، از نام مسئولین و از نام شما تماشابینان عزیز برای اشتراک و اندیشه‌های سازنده به شما استاد عزیز یک جهان سپاس میگیم. تا برنامه آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.